உன்னை பார்க்கும்போதெல்லாம் எனக்கு தர்மலிங்கத்தை தான் ஞாபகம் வர்றது. ஏ தர்மலிங்கம்? உன்ன அப்பா. ஓ, தர்மலிங்கம் ஏ அப்பா? ஆமா. அவரு இப்ப இருந்திருந்தா எவ்வளவு சந்தோஷப்படும் தெரியுமா? ஆமா. சிவகாமி பார்க்க எப்படி இருப்பாங்க? അമ്മ എന്റെ തനി ചായയായിരുന്നു. സിഗപ്പ? ആമാ. പാവം. പാവം. സാപ്പിടുங்க. മതി മതി മതി. അയ്യോ മതി. പരവായില്ല പരവായില്ല, സാപ്പിടുകണ്ണാ. വയറ് നിറഞ്ഞു അതാ. സാപ്പിട്. எனக்கு தெரியும் உங்களுக்கு என்ன பிடிக்கல. ஐயே, അങ്ങനെ ആരാ ചൊല്ലിയത്? പിന്നെന്നാ, நானே சாம்பார் சமைச்சேன், நானே கஷ்டப்பட்டு மாவாட்டி இட்லி செஞ்சேன், நீங்க சாப்பிடவே இல்ல. അതെല്ലാം നന്നായിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലേ, അന കഴിക്കാൻ പറ്റണ്ടേ? ஏன் முடியல? പശിക്കല്ലേ, എനിക്ക് നല്ല സുഖമില്ല, അതുകൊണ്ടാ. சுகமில்லையா? என்ன ஜுரமா? வெயில்ல வாடக்கூடாதுன்னு எத்தனை தரம் சொல்லியிருப்பேன். அப்பா, இவருக்கு உடம்பு சரியில்லையா? அப்படியானா நீ இன்னைக்கு வர வேண்டாம், இங்க படுத்து ரெஸ்ட் எடு. ஆமா, நான் நல்லா பாத்துக்குவேன். ഇങ്ക പടുത്തിന്റെ റെസ്റ്റ് എടുത്താ എന്റെ അസുഖം കൂടും. ഞാൻ കടയിലേക്ക് പറയാൻ. நான் சொல்றதை கேளு, இங்க படுத்து ரெஸ்ட் எடு. വേണ്ട, ഞാൻ കടയിലേക്ക് വരുവേൻ. அப்படின்னா ஓகே. ആനന്ദവല്ലി, എന്റെ ഉടമ്പിന് ഒരു കുഴപ്പമില്ല, അസുഖം മനസ്സിനാ. എന്നാച്ചു മനസ്സുക്ക്? മനസ്സുക്ക് ഓരോന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോ ഒരു സമാധാനവും ഇല്ല. தரிசனத்துக்கு 4 டூரிஸ்ட் பஸ் வந்திருக்கு. நான் போய் கொஞ்சம் பேரை கேன்வாஸ் பண்ணி வர்றேன். എത്ര പേരെ വേണേലും കൊണ്ടുവന്നോ, ഞാൻ ഇരിക്കേല്ലേ അങ്ങ്. நீ வந்ததுக்கு அப்புறம் என் மனசுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். എനിക്കും അങ്ങനെ തന്നെയാ. எல்லாமே என் ஆனந்தவல்லியோட அதிர்ஷ்டம். உண்மையிலே அவ எவ்வளவு ஆசை வச்சிருக்கே தெரியுமா? முருகா, கந்தா, காப்பாத்துப்பா. வெற்றிவேல் முருகனுக்கு அரகரோ அரகரா. வீரவேல் முருகனுக்கு அரகரோ அரகரா. சக்திவேல் முருகனுக்கு அரகரோ அரகரா. ஞானவேல் முருகனுக்கு அரகரோ அரகரா. ஞான பண்டிதா, காப்பாத்தப்பா. வெற்றிவேல் முருகனுக்கு அரகரோ அரகரா. ஞானவேல் முருகனுக்கு அரகரோ அரகரா. சீக்கிரமா போய் சாமி கும்பிடு, இதெல்லாம் உனக்காக தான். வெற்றிவேல் முருகனுக்கு அரகரோ அரகரா. வீரவேல் முருகனுக்கு அரகரோ அரகரா. ஞானவேல் முருகனுக்கு அரகரோ. എന്ത് വട്ടായി കാണിക്കുന്ന അമ്മണിക്കുട്ടി, ഇത് എത്ര നേരമായി? കുട്ടിയേട്ടനൊരു ജോലി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയുള്ള നേർച്ചയാ. ഇനി 21 പ്രദർശനം കൂടി ഉണ്ട്. കുട്ടിയേട്ടൻ ഒന്ന് മാറോ? இங்க வந்து படுத்துட்டு இருக்கியா? உன்னை எங்கெல்லாம் தேடுறது? வீட்டில் போய் பார்த்தேன், கோயிலில் போய் பார்த்தேன், கடையில் போய் பார்த்தேன், எங்கேயுமே காணோம். ஒரு விஷயம் தெரியுமா? 101 தடவை அங்கே பிரச்சனை பண்ணிட்டு வந்திருக்கேன். அப்புறம் கிருத்தி அன்னைக்கு மலை ஏறேன்னு வேண்டியிருக்கேன். எதுக்கு தெரியுமா? എല്ലാം ഓ മനസ്സന്തോഷத்துக்காகத்தான். ആനന്ദവല്ലി, നീ ഇനി എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും എന്റെ മനസ്സിന്റെ വിഷമം മാറാതെ. നീ ഒരു മലയാളിയായി ജനിച്ചില്ലല്ലോ എന്നാണ് എന്റെ വിഷമം. എന്താണെന്നറിയോ, എൻ്റെ അമ്മ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ അമ്മയ്ക്ക് വാക്ക് കൊടുത്തിരുന്നു, ഞാൻ ഒരു മലയാളി പെൺകുട്ടിയെ മാത്രമേ കല്യാണം കഴിക്കുള്ളൂ എന്ന്. എൻ്റെ അമ്മ പാവം, അവരുടെ ആത്മാവിനെ ഞാൻ വേദനിപ്പിക്കാൻ പാടുണ്ടോ? എന്നെ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ആനന്ദവല്ലി, അല്ലാതെ നിന്നോട് സ്നേഹമില്ലഞ്ഞിട്ടല്ല. வருத்தப்படாதீங்க. நான் அடிக்கடி சொல்லுவேனே, என் மனசுல என்ன நினைச்சாலும் நடக்கும்னு. ഒരു விஷயம் சொல்லவா? யார்கிட்ட சொல்லாதீங்க. ഞങ്ങളും മലയാളീസാ. நிஜந்தா. அப்பா ചെറിയ വയസ്സിലേ നാട് വിട്ടാச்சு. இங்க வந்து ஒரு ஆள் கூட சேர்ந்து பார்பர் பண்ணி படிச்சாச்சு. ஆனா பார்பர்ல நாயமாரா. அம்மா ஊரு പാലക്കാട്. തമിഴ് സംസാരിച്ച് പഴക്കമായിடுச்சு. ஆனா മലയാളം പറഞ്ഞാൽ നല്ലോണം മനസ്സിലാവും. ഇപ്പൊ ചൊല്ലേ, நான் என்ன நினைச்சாலும் நடக்கும்ல? പാലക്കൊമ്പിൽ പാൽക്കാവ
ஆண்டவனே வேலாயுதா എന്തോ நான் கடவுளை தான் கூப்பிட்டேன் இருந்தாலும் நீயும் இங்க வா முருகா இன்னைக்கு கிருத்திகை கோயிலே தரிசனத்துக்கு நிறைய கூட்டம் வரும் ஆனா அப்பா அவர்கிட்ட தமிழ்ல பேச வேண்டாம் മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി புரியலே நான் அவர்கிட்ட எல்லாம் சொல்லிட்டேன் நீங்க பார்பர் இல்ல நாயராണെന്നൊക്കെ அடக்கடவுளே இவளு சொன்னது எல்லாம் சரிதான் ஆனா இங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் ഞാനായത് എനിക്ക് അന്നം തന്ന തൊഴിലിനെ ഞാൻ തള്ളി പറയാൻ മാട്ടേൻ എനിക്കറിയാം വേലായുധന് ഞങ്ങളോട് കോപം തോന്നുമോ എതുക്ക് സോറി എന്തിന് കളവ് പറഞ്ഞതിന് കളവ് പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ തമിഴ് സംസാരിച്ചു എന്നല്ലേ ഉള്ളൂ മലയാളികളല്ല എന്ന് നിങ്ങൾ ഒരിക്കൽ പോലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അഥവാ നീ പറഞ്ഞെങ്കിൽ തന്നെ സ്വന്തം നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി അല്ലറ ചില്ലറ കളവൊക്കെ പറയാത്ത ആരാ ഉള്ളൂന്നേ എന്നെ ആനന്ദവല്ലി കൊടുത്തു വെച്ചവ ഉന്നെപ്പോലെ നല്ലൊരു പുരുഷനെ വേറെ എങ്ക കിടക്കും അന്ത ബാഗ് അണ്ണയ്ക്ക് തേടുന്ന കള്ളനോട് എനിക്ക് നന്ദിയുണ്ട് അന്നാ ബാഗ് സത്യം പറഞ്ഞ അച്ഛാ ഞാൻ പോതും നീ എന്നെ അച്ഛാന്ന് വിളിച്ചില്ലേ അത് പോതും കണ്ണ ഒരു വാട്ടി എന്നെ അമ്മാണ് കൂപ്പിട് സത്യം പറഞ്ഞ ആ ബാഗ് ഞാൻ വേണ്ട നീ അതിലിടപെടണ്ട ആ ബാഗ് തേടിയവൻ ആരായാലും ശരി അവനെ പിടിക്കാൻ പോലീസ് കൊടുക്കും എന്നിട്ട് ആ ഇൻസ്പെക്ടർ അഴകപ്പന് ഞാൻ 5 മാസത്തെ ഷേവ് ഫ്രീ ആയിട്ട് ചെയ്തു അയാൾ അവനെ ഇടിച്ച് പപ്പടമാക്കിയോട്ടെ ഞാനായിട്ടൊന്നും പണ വേണ്ട അതെ
ഇങ്ക വാ. എനിക്ക് ആകെ ഇവളെ ഉള്ളൂ. ഇവളെ ഉൻകൈയിലല്ലാമേ ഞാൻ വേറെ ആരെ ഏൽപ്പിക്കാൻ? ஏன் கண் கலங்குறீங்க? இந்த കല്യാണം കാണാൻ ഏലായുസിന്റെ അച്ഛൻ ധർമ്മലിംഗവും അമ്മ ശിവകാമിയും ഇല്ലാതെ പോയല്ലോ എന്നാ